शैतान के साथ मीनार। वो मकाम जो इस ज़मीन पर शैतान और उसके लश्कर का हेडक्वार्टर है। उन मीनारों के ज़रिए पूरी दुनिया में बदी को कैसे आम किया जाता है। इराक़ के करीम कौमें इस मीनार को मुक़द्दस क्यों समझती हैं और हिटलर की नाज़ी फ़ौज इन मीनारों की तलाश क्यों कर रही थी। दुनिया के मुख्तलिफ इब्राहिमी और गैर इब्राहिमी मज़ाहिब में शैतान का तफसीली ज़िक्र और हालात मुख्तलिफ नामों के साथ मिलता है कि शैतान किस तरह बनी नूह इंसान को बहकाता है और उसके कारिंदे और चेले किस तरह काम किया करते हैं। अहले किताब और कदीम किनानी अकायद के मुताबिक शैतान दुनिया के 7 मकाम को अपने मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये मकाम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और जजीरों में फैले हुए हैं और शैतान जब से इस ज़मीन पर आया है ये मकामात शैतान का हेडक्वार्टर है। उन्हीं 7 मकामात को शैतान का मीनार या 7 टावर्स ऑफ डेविल कहा जाता है। लोगों के दरमियान फसाद फैलाने और पूरी दुनिया में अपने शर व फितना को फैलाने का तमाम मनसूबाबंदी शैतान उन्हीं 7 मीनारों में अंजाम देता है। इस अकायद की तायीद न सिर्फ अहले किताब और कदीम मज़ाहिब करती हैं बल्कि मुस्लिम सूफिया और महक़क़ीन भी इन 7 मीनारों को तस्लीम करते हैं। दरअसल शैतान के उन 7 मीनारों का ताल्लुक आसमान से दुत्कारे गए फरिश्ते यानी तो फॉलन एंजल से है। चुनांचे हमें यह जानना होगा कि फॉलन एंजल्स आखिर कौन थे। फॉलन एंजल्स या बागी फरिश्तों का जिक्र इब्रानी बाइबल में तो मौजूद नहीं, लेकिन यहूदियों की एक कदीम आसमानी सहीफ़ा बुक ऑफ इनॉक में उन बागी फरिश्तों का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक इंसानों की तख्लीक से भी पहले खुदा ने फरिश्तों की तख्लीक की थी, जिनमें लूसीफर नामी एक खूबसूरत और ज़हन फरिश्ता खुदा का सबसे मुकर्रर बंदा था, जो खुदा का सबसे ज़्यादा प्यारा था। लूसीफर तमाम फरिश्तों का सरदार था और उसके पास बेपनाह अलूम थे। जल्दी लूसीफर अपने इल्म और ताकत पर गुरूर तकब्बुर करने बैठा और ख़ुद को खुदा से बरतर कहने लगा और अपने तख्त को खुदा के तख्त से बुलंद करना चाहता था। वो ख़ुद की बड़ाई चाहता था। लूसीफर ने दूसरे फरिश्तों को भी खुदा के खिलाफ बगावत करने पर उकसाया, लिहाजा कुछ फरिश्तों ने लूसीफर की बात मान ली और उसके साथ हो गए। तब खुदावंद ने लूसीफर और उसके साथियों को आसमान की बादशाहत से निकाल कर उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया और इसी वजह से वो गिराए हुए फरिश्ते कहलाए। ये भी कहा जाता है कि उन्हें ज़मीन पर इंसानों का निगरान यानी वॉचर बनाकर भेजा गया था, लेकिन वो इंसानी औरत के फितने में मुब्तला हो गए। ख्याल रहे कि अहले किताब ये अक़ीदा रखते हैं कि ये बागी मखलूक फरिश्ते थे, लेकिन इस्लामी अकायद इनसे बातिल करार देती है, क्योंकि फरिश्ते कभी भी सरकशी और नाफरमानी नहीं करते। अलबत्ता अगर इस वाक़या को हकीकी मानों में लिया जाए तो वो गिराएगी मखलूक जन्नात या इब्लीस और उसके साथी को करार दिया जा सकता है। बहरहाल बहुत सारे कदीम हक़ाइक़ ये कहते हैं कि फॉलन एंजल्स ज़मीन पर उन 7 मकामात पर गिराए गए थे और ये वही 7 मकामात हैं जिन्हें शैतान अपने मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करता है। शैतान के उन 7 मीनारों के मुतालिक एक फ्रांसीसी मुसलमान मुहक्किक अब्दुल वाहिद जय्या ने काफ़ी तहक़ीक़ की थी। अब्दुल वाहिद जय्या इस्लामी मेटाफिज़िक्स के माहिरीन में से थे, जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम बल्कि तसव्वुफ़ और दीगर एशियाई मज़ाहिब और अकायद के मुतालिक कई किताबें तहरीर की, जो जदीद फ़लसफ़े और मेटाफिज़िक्स के ज़मन में लिखी गईं, जिनमें एक मशहूर रिसाला अल-मुअरफ़ा है, जिसे 20 से ज़्यादा यूरोपीय ज़बानों में तर्जुमा किया गया है। कहते हैं कि अब्दुल वाहिद जय्या ने अपनी तमाम ज़िंदगी शैतान के उस 7 मीनारों की तलाश और तहक़ीक़ में सर्फ कर दी। अब्दुल वाहिद ने उन 7 मीनारों के मुतालिक तफसीली चीज़ें लिखी हैं और 7 उन मकामात की निशानदेही भी कर दी है जहाँ वो मीनारें मौजूद हैं। अब्दुल वाहिद के मुताबिक शैतान का पहला मीनार अरब अफ्रीकी मुल्क सूडान में मौजूद है, जहाँ कदीम ज़माने में मिस्र के फ़िरौनियत की हुकूमत थी, जादूगरों की ज़मीन से मशहूर था। दूसरा मीनार अफ्रीका के एक ही मुल्क नाइजर में है, जहाँ कभी कदीम इंसानी कबाइल आबाद हुआ करते थे। शैतान का तीसरा मीनार मुल्क शाम में है, जहाँ कदीम फ़निशियन लोग आबाद थे और जो कभी कदावर और देवोकामत इस्लाम का मस्कन था। अब्दुल वाहिद के मुताबिक शैतान का चौथा मीनार तुर्किस्तान में, जबकि 5वां और छठा मीनार रूस के बर्फीले पहाड़ी सिलसिलों में
شمال کی طرف واقع ہے۔ شیطان کا 7واں مینار دنیا کی قدیم ترین سرزمین میسوپوٹامیہ یعنی عراق میں موجود ہے۔ یہ 7واں مینار ہی بقیہ تمام میناروں کو کنٹرول کرتا ہے اور تمام تر شیطانی منصوبے اسی مینار کے اندر بنائے جاتے ہیں۔ شیطان کے ان 7 میناروں کا تصور صرف یہود و نصارہ کے ضعیفوں میں موجود نہیں بلکہ ایک قدیم مشرقی مذہب میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، جسے یزیدی مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یزیدی مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، جو ایران یعنی قدیم فارس میں زرتشت کی آمد سے پہلے سے موجود تھی۔ یزیدی عقائد کے مطابق یزدان یعنی خداوند نے اس کائنات کو بنایا اور پھر 7 بڑے فرشتوں کو پیدا کیا جو اس کے سب سے زیادہ فرمانبردار تھے، جن کا نام دردائیل، جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، عزازیل، اسرافیل اور ملک طاؤس ہیں۔ ان میں سب سے مقرر فرشتہ ملک طاؤس تھا، جسے بہت سارے علم اور طاقت عطا کی گئی تھی، لیکن جب ملک طاؤس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو یزدان نے طاؤس کو جہنم میں ڈال دیا۔ طاؤس اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور اتنا رویا کہ آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ گئی، لہذا خداوند نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ملک طاؤس کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس لعین تھا، اور یزیدی اسی شیطان کی پوجا کرتے ہیں جس کی شبیہ وہ کسی مور یا سانپ کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یزیدیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ملک طاؤس یا شیطان اپنی حکومت دنیا میں موجود 7 مختلف مقامات سے چلاتا ہے اور وہ ان میناروں کو مقدس مانتے ہیں۔ انہوں نے عراق کے شمالی حصوں میں ان 7 میناروں کی فرضی عمارتیں بھی بنا رکھی ہیں، جس کی زیارت ہر یزیدی پر فرض ہے۔ ہر زمانے میں مختلف سلطنتوں اور حکومتوں نے اس جگہ سے یزیدیوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی، لیکن وہ سب ناکام رہے اور ہزاروں سالوں سے یزیدی قوم اسی جگہ آباد ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یزیدی جس مقام پر آباد ہیں، یہ جگہ ملک طاؤس کی سرزمین ہے جہاں اس کا 7واں مینار قائم ہے، جس کی حفاظت یہ یزیدی کرتے ہیں۔ 2006 میں جب امریکی فوج عراق پر قابض ہوئی تھی تو امریکی فوج کے سپاہیوں نے بتایا تھا کہ قدرستان اور عراق کے یزیدی علاقوں میں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ جب انہوں نے اس مخلوق کی تلاش کی تو انہیں اس مقام پر نہ کوئی ثبوت ملے نہ قدموں کے نشانات جہاں انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ فوج کے سپاہیوں کے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے کہ جب انہوں نے انسان نما لمبے قد کی مخلوق کو دیکھا، لیکن جب وہ اس کے قریب گئے تو وہ ہوا میں بکھر کر غائب ہو گیا۔ مقامی مسلمان اسے ہول جن کہا کرتے تھے کہ وہ ملک طاؤس ہیں جو اس علاقے میں رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً نظر آ جاتا ہے۔ عبدالواحد نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 7 مقامات ایک دوسرے سے کسی خاص منسی قوت کے تحت جڑا ہوا ہے۔ یہ شیطانی قوت زمین میں موجود میگنیٹک فیلڈ جیسا ہے۔ کچھ محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ 7 مینار جس مقام پر موجود ہیں وہاں سے دراصل دوسری دنیا کے دروازے کھلتے ہیں، جنہیں جدید سائنس پورٹلز کا نام دیتی ہے۔ ان پورٹل سے خلائی مخلوق، جنات اور شیطان اس دنیا میں آتے ہیں، جنہیں وہاں کے مقامی باشندوں نے دیکھنے کے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ مغربی محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ سال 1940 میں جب ہٹلر کی فوج پوری دنیا میں تباہی پھیلا رہی تھی تو نازی سائنسدانوں اور ماہرین نے ان 7 میناروں کو تلاش کرنے پر بہت کوششیں کی۔